Me mama kwaba eba nature servant aswe so. Idiane na akua ade pagagai. Emi se munni me dada. Ene de me nko na me nam. Ye wonu bebra ye mpa ho ntoma nkyere mu. Ene ye da foforo kra. Ye be pa ho nyina ntoma akyere mu. Ise bi wo mu na se ohia bia. Na abomoden afre. Me pa cho ye nuanom mema ye ba mo so. Eye mema adwu. Ye de ne nya de ufa ye se de purposely for a man ko a. Eye fu tirim wadwenim kufu nase. Eye ho adwuma. Emma watenka no so bosoro. Ne masade no se eswakrampa utimi di eye adwuma. Enti utimi no for so o kwa adwuma fa utimi teki. Basa akono ne basa pese wo bo adwuma na wo boni yiye ema oba no eni chi. Emma ye nigye e wo ha yi so de ewrade ma eno ane asoka kakra ubebu ede amaye. Na me so afobie fibroid eya ade a ha ya adwin bebre. Fibroid nti obi akwa aware mfi bebre ni wonya awo no wawo. Ye wadru a ye mfa se kan kan ebe melt fibroid ni bia ma na ba bontin ama nso so onya ye funu awoba. Fibroid da oba so a menu di adanse se ma okunu mo topasan enye adwuma. Ono wonne fra no pa so anwumre nyi sentimi na se piemu kwa na ebetumi so ase ema ya himfie ho hia ye ai me nuama ahimfie no ewu hia ye pi so ohini ba ahimfie na sa ahimfie ho aye fi ana ho ho ogbo awura na sa ahimfie ho aye fi a pani so beka so ba esima hunni hudi usisi ohun abonten no na inside ho under canoe ho no get ho no uyiyi ho niema e ho ntampe no wo twehwe esie e wo se ho ye kuma na ohini bo wura ho a pie no kra ye den ama no nti mu nuama me wo mu ho so ye wo ho eno ane se obenunum bi bi be ho ho eno ano no na so ohini bo wura ahimfie ho a ni we be fi ne chaw ewo ahemfie ho okwa obesan so ababiem na me kan me nka senwie ye kan se bia stroke wo stroke na so mfie bebre ni sia na eba ye nchen edi bosome mienu bosome ni ensa oba the nature servant o ho adru ejitum se edru bebre wo system ni obi edi edru ho dance na mo amunim abaawa no munim ne nsa no adwuma na mo amunim no enye spiritual eyinkwa no woye physical so kan ne be ya enipa no wo san hu yade wo hunhum no na wo san ho na mani enso ka ho enti se wo stroke na sada wo so bebre se wo nsa na enye adwuma ana wo nan na enye adwuma ana wanu achim ana se untumi kran keka ho kra na wo ba na so ye so a obehyew ama wanya ahoden ane na me se babiem ye fra bibi ti se emma ye wo candy gonorrhea syphilis ye woni nyina wo ho e ka ho bebre na mema ye no so kofom e ka ho bebre so na ye mma ye mu no ya himfie no e kwan ne ye kese so pesa himfie ni ka chum ketekete na wo samo jeni mu so ya refree ho a wo ba the nature servant ho a ono ye herbs enya brofudru ye ha ya no wakonwrem okwa ye mutu no akotete na wo de aye eduro ede ahye ene yade ye keka ho aye modi yade bi wo hwa ye ntimi modi wo hafe so wo sa yade ni nyina na se upe eduro a ebetumi atene tatahwe a wo ba the nature servant aso ye so a won sabeke bi screen na wo hye no numbers ni egusu me pa chobo modi ne peke ne free eduro ne mfa ho ne ba bia wo so wa brochue so wa African countries bia so wa Ghana ha say baby uwo bia delivery fi adwuma ye be send dia mo medam ase tafofo ye be hia me am be di jujume ye frame pa akwesi ende na na ekua adepa asori na konwem ende yasaba ye ma me nchen ye ne na ba betwe enkomo ma akwaba ja ma we de ye viewers ne na de asem bi to manim se me baby saw okay and our bass ba ko say ote e wo baby say na spiritual person bi ka say onipa bia no say ye wowa umfuma na aya omote no e wo say ye sie e wo eduase na ebia say ebuse obebo empire a okogina ho na wo de ebo empire na me se me de mini anu yi e wo say me de beto wanim na metie wu on chekere a wo be man okay na ya bae medase one day TV afefo madam ase e am subscribe my yan why na question very important say e was say ye ho adwuma na de wo mne say won say ye timeka say
obi mfa ne nsa benkum enkyere ne kura se kwan. Ekyere bebi a wafuruma ehye. Ti obi timi ka se hwe efie ha na mafuruma ye den ehye na kyerɛ sɛ hɔ ne ye wo no. To sɛ saa kasa ne wɔ hɔ de a na ɛwɔ fapemti a saa kasa no ɛwɔ hɔ. Ne yedi nkan sɛ woyɛ nipa tetefoɔ no yɛse yɛ wɔ nimdeɛ kyen ɔmo ene. Na tetefoɔ no nimdeɛ mu no na ɔmo de honhom asɛm ɛbata abrabɔ ho. Ti sɛ yɛwɔ abɔfra na ɛkyerɛ a ɔmaame no ɛwo yɛ ɛka akwala na furuma no ho no yɛkyekyere ɛde ma akwala no ne papa enye oyere no papa o abɔfra na yɛwo no ne papa sɛ ɔpapa ani hɔ a yɛkyekyere ɛde ma ɔbaa no ma ɔbaa no timi kyerɛ sɛ momfa ma me maame momfa ma me papa na ɔmakɔpɛ baabi a ɛhɔ yɛ nwunu a ɛhɔ bɛyɛ nkayɛ bia na yɛtutu fam ɛde akyiradeɛ no ɛne abɔfra no afuruma na yɛtwa no ahyɛ hɔ na yɛdua ti otutu fam saa na odua ewia sɛ nipa ne kura honhom pa wɔbɔ mpaye pa sɛ waba itina se na wahyɛ nkɔm akantam ato saa abɔfra no etiri so ɛno na sɛ ekoduru mpempensuo bi na saa abɔfra no nyini ba na asɛm bi ba na ɛden a nipa koro dua na furuma no ɛne ɛkyirade no ɔtiase a otimi ɛfa abɔfra no de ne kɔtena hɔ sa ɛhɔ anwea ɛyɛ adeɛ de gu so ɛde ma no ebi yɛ twere ebi yɛ hunhum yare ebi yɛ nneɛma bebree enti ebi so yɛ abrabɔ a yɛka ne nkommesi abrabɔ ebi so yɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ abɔfra no sɛ ɔyɛ ɔbaa ɛmena so sɛ ɔbɛkɔ awareɛ na ɔbɛpɛ yɛfuna wo ba no sɛ ɛma the same biaye hɔ ekoyi apayɛ ɛsrɛ universe no mo bie na wodie n'akyi sɛ ne maame etwa awo mpo na sɛ awo ni mu no maame na twa awo but sɛ nkeka sɛ ɔbɛwo bio mu a nka wɔwɔ ma bi a aka na furuma mu a saa de na yɛde srɛ ɔna no spirit sɛ ɔte ase o sɛ wo maame wo wakyira de hyɛ ha ti yɛde twe ni unua no mu a anka aka ɛwɔ wo maame yɛ mu no yɛtwe ɛde ma wo saa ɔbaa no enti wo bɛba bɛwo wo mma na ɔmo abɛsɛw ɔmo timi kɔsɛ wo maame ɔmo timi kɔsɛ busuafoɔ ɔmo timi kɔsɛ wo maame ankasa nuanom because ɛsono no nso ne lane a ofiri mu de baaye ɔmo timi kɔsɛ wo papa akyirifoɔ so ebegyina sɛdia onipa na wo yi saa paye no obesi aka nafa ebia na wo maame ne wo papa na wareɛ na nyina enti yebeyi wo papa asɛm afirim sɛ yawdie ɛwɔ nipa ne mu a obeyi wo papa asɛm afirim na ɔde wo maame akyifoɔ asrɛ ɛde ama wo ti paase yɛka sɛ bebia yɛsi obi funuma yɛbɛka kosi bebree ɛyɛ bebree na ma o kasa no kasa yɛde bɛma bɛma no anya bɛma na ɔbaa ne bɛgyina ɔde ama ne maame ya adenti na ɔbaa ne tumi enkosi ɔbaa ne wo foforo a yɛma ɔbaa wa wo foforo nsɔre enkoye bibia adenti a ani suchim wo hɔ sɛ yawdi a wɔfa mu na ekyem ne ade no wayɛ mmerɛ ebia wɔsɔre sisi obetu ahwɛ okay nti nia ɔno ɛbɛka na koma sɛ wɔnche ɔgye de ama no no ɔno na yɛ responsible for ne ba ne daache ɛyɛ ɔbaa na wagye ne ba ne chi ade no ɔno na yɛ responsible me kun ɛna de me mma afrumasie ɔyɛ responsible for nkwala ne daache wate asio but ene no wo hospital a obi sa wakyira de asɛm a ɛde asɛm meba asɛm ɛde ntɔkwa bɛba pa ba ɛho hia so because nkyerɛkyerɛ wo ya wo kyerɛ nkyerɛ sɛ ɛho hia yato ya mamre ya mane ɛne ya fapem a yɛ hunhum de no yato atwene ɛna yakofa enema a is written a yennim baby a written no nipa koro tworo ye no sɛ wɔyɛ ɔbaa sɛ wɔyɛ bɛma na ne su ne ne ban ɛte sɛ yennim na ne ayenim wɔyɛ fie a yɛ fie timi ye na na timi ka sɛ wona na ba ɛna sie mafunuma enti me bɛwo bebree me manyina de yie ɔwɔ history ba yɛ kan history a yenni ho asɛm yenni evidence wɔ ho
Enti me de bia me kase se wo kwowo ama okunu o maame se wo gini di ama mu ni wachi unyi wo maame ni ama okunu ni wachi ka chen se papa gima ma chira de no na kope ba bia wakoma pe na tutu na sie mame me ma de wo fie ha ma na ebia wo de ye wo no usa unnim bebi a omo sie wo de minim me de example okay ebia obi wo ho a ye wo no onim obi anim eji wunyini ana ye be ka kirew yeah ntwafan se ya ka kirew ebia edua bi si mofie ye se ye dua wo edua yase okay as time goes on ebia e also mo ye renovation bi wo fie no be twadua no na like oma sese ho no mo na eyi a okay wo sa nipa no be den okay a good question sorry dua na ya yesie ye di si ade ne so ma ne nyine no se be ya nipa re mfinti a enye bibia ntia okay se dua ne ye dua e bia na wode mango dua ana abe na si so a ebe ka otwa na ni bi obe ka se o aha na mpanifo wa refi kakra se de ne yenso ye wa refi ya nti o abedue yase na me de sheye ti obi anim se pa wo hwehwe wa furuma aha abedue yase na wo maame ma ye den ye de hye ma wo enti se ye be ye renovation ni yetu a ye tumi e kira de ni yetumi because ewura asase mu a asase adane asase de aye dote but tumi a ewo adeni mu no na ye hwehwe ugina ho de won saboso na ukantam ebo udin se ye me aha na yesi mafuruma sha ebe ye foforo se de dana ye wo no spiritually e ma ne daddy ma so obi o watered eye bia no behu se ade a wo frɛ ye no wanyane ti na yesi moja enwu moja nda moja enwu wo frɛ na obenwane ti it is believed say se obi efa wafuruma ana se ade a wafuruma hyemu no ne nsa ka ohwia wo hyebra 100%. Wow. Because okodua e wo baabi a me priest bi wo kofori dua me mpese me bo bidin wadua nkrofo because na ne maame eje awo na oye konfoba oje awo oje wawo na e kira de no e history on kan kire mo ti ne ba no ne dua onye adwuma bia nso wadi yi yes and the kira de na very powerful thing mate osan ya pachi na odedi yi I tell you and the obi wo na kira de no very powerful se nkrofo di nipa ana se nipa agi e kira de no konoa ewe dabi e kira de ni brofu din de say etefo we de it's ase we me na like omu wi ne se nam yakoto nam me na me ka kira o na mo fu spirituality e se de ye hu ni yai omu ayamfa nwo mo no omu di niama a ense se omu di omu ne mmoja because opetumi what you say enti di obeya tumi ne nsa beka no age se wo ye sei e lane 2 ya de wo wa kwa left yamfa wo wa bra right yamfa wo de a ene na komochi kofa we kofa we kohwehwe akola ya wo no foforo be si be a whole lot enti e kira de ye one major factor eno onye no nko a wawie because akola ko no wo meku bato shebre eda we kira de nim eda nsem ma na mbisa sa question we answer me refi man fa ne say ye wo o maame efru o papa efru okay account nana ona na so a o hwe no gboni be free kakra no on so free mu nti wanya akwanya mbisa ne say e bia mfuma ehye he ana se bia untin ho impenyisem krada nti afa e bia obi ye hwe na what say bibi say na etie but onim efia ye wo no tu no a onim bebi a ye se nim fuma ma sanipa no eden no be okay pa won se nipa ohun ye de woni pedua gina wa ohun okra na oni pedua what you say enti
sɛ wanyɛ saa nneɛma wei ɛho adwuma obi etwam kro timi wia okra de koyɛ ade enti waba wa mete wate ba wa hunu nipa kro sie kra wantimi ankyerɛ obi a sɛ akwasi enyine amonkyerɛ ne sɛ po ya se na mede ne kyerɛ ade ana ne furu ma hyɛ on kan kyerɛ enye obi a na ka na opese wo hu a na hwehwɛ na wo hu a uko seeking for spiritual bath because wo nimiti wo protect wo ho wo kra no ebekwa akɔhwehwɛ baby a ochia de wo na watam e de abesoa wo enti ye wo obi a wo behu no no ɔno akura ne nkrabea e wo ne benkum ehye ne motuom because when you obi adwura ne nnuro sɛ de be ya wo hwehwɛ no wo sunsun mu baabi a onye den wo hu no enti sɛ ne kra yi ne mapɛ nkrabea no so ayɛ den efiri ne nsa ba cha wote ase ana me nkyere mu biom bema wo akyere mu biom but me kan we ato say che onipa bia no nka wo ho kra wo say u take spiritual bath. Oh, of course because nyama bebre crampo aye crampo no edi enya pao me ko ka me be ka say I'm against religion bi but was say before ya nananom no mo de bansre ani ade na ebo mo ho ban ya nananom believe in say ahwene akora ye de toto yensa tumi wuwom because ebi ya abo na sa crystal ne sa stones ye ne emrante ne maba wa nyina ate a omo to no ya nananom na akofa omo kukuo ne omo ne amane na ebi gugum wo ana de aye bansre kituwa bi owo akola keto a osi ye wo ne dwada ne buoni no de obomu tokuro no de ahoma atum no de ato abofra ne nsa na ase ne kon o nyini no ye ne keto a bonsa akola no ne ho tenten de bia jo ko patanto kwama no nti saade ne ni benyini ma ne be powerful because what the so spirit really sad day no ebo e na aye den ato ne nsa nti se ye ka se ye go deep into spirituality say ensese oba wo kwa wo so a ugya wa wo de wo echira de ene wo ba ye funu e de to hospital say omo so omo ko flash ama hwan they sell it. Ya wo sikafo a they feed on these things every fortnight via. Wow. Yes. Egu omo freezers mate crass. Yes, seasoning ne kama. Nti no wa hohoro ho aye ne kama. Nti no unhu ase wa grille na no worry. Aboa yemade a. I tell you. Ayasemo. Omo di echira de no. Ebi krempo efidi omo di no raw. Wow. Ye were instances bi wo hwa. Unhu nipa ne say ono na ekoi. But obe o third eye or ko be hu say moje enwunu no because we feed on human flesh. Wow. Moje enwunu no. Enwunu no say enam ne ha. Egu form na kire say wadi nipa enam fresh. Ti yen ko bi ason dem yen pie because of me ayehuna ya no we. Ebeka. Yebeka. O kan ebeka say mo pa abosom sem but ya na meka say yen so yenya adifo akese yamfa ni dia amomo. Edifo akese ba akwa ye konfa no che. Say ye gidi say Elijah timi hyenkom. Emeje fi soro ba ye de na konfa no che nso ma konwa fi soro ba. Omo nyina ye nyina ye sesi akokon mo say atesem na akonwa ben na enya atesem na che say ye de bibimamu de adifo bi amfiri ha ma o na che say yakomfo nyina ye gidi say akomfo ni nyina ya atorofo one day TV arefo there be o tete no with that sorcery no nanka obi ni ebesi ochina nti na omukọ sorceress o Bible mu omu Old Testament na omo yi afiri mu na omo si apamda da atwam dia yo ene na ye de sa time no ye se be ma atwa aboati a na ye di oba atwa aboati a ye ni ene enkramufo gusu di sa amara no so nti na kyesa apamda da anya den entwamu me oba ma atwa aboati a na me di oba atwa aboati a me ndi ho nte oba anya me amfa se kan hye won sa se so akokoti na twa eni mrem eni hu spiritually so anya ansese utwa aboati ye twa kran ansese ugina ho bi ena wo se ye twa na yo ban wo se ugina ho ansese ugina ho
ma eden na moja kasa enti ye ya paye ma saa aboa no ye sere ansa na yakum na wo ba ebi kura na wo ho nte wachima and it is believed so ba chima ense so onumpo okọ ahwenwa nanim kọ sere mpaibo enti adan na ye bekum oba na ebi a wachima no wo kwa akogina ho ekohwe atwe kontwa ni se ye ni se ma ede na wo kana atwe ba dwen si bi so se e da wo kire se oba wuchima en wo se ugina ho ma yekum aboa no ene se the same as oba en wo se o ti asore oba ti meti asore but o ho ti a wontimi wura waso ndem o ho ti a osofu mama bi wo ho no de bia ni New Testament kire ne se oba ho ekwa afikyira ne ho ti o ne ho nti o nyame Kristo abewu agi we nyina firi ho enti die na yana na Abraham na Moshe yana na Moses na Enoch mo keka ye no atwam but omun na mo ye difo ene mo kotu New Testament e de kan asem hye nkom se Elijah nyankopon se ono wa pam dadamu watwam dia ne story ayeden atwam eboni di nkan asem but still ongo ni di nkan asem se Israel nyankopon a ofi pupomu na ofi mununkomu sa asem ne wo Old Testament inti ense se omoye den eka monka ne ye New Testament no inti bibie ntwamu ene na amenne enkwala ewu ntem emranti abrabo no ejija mumma abranti ehunu se abranti wudum pempenso se ya woye bema ewo se wo pade hye wo honso ewo se udwura ewo se utimi nya haban bi ana wo pe okra du ya gina ho na kan tam gudua ne so bema ewo se utimi konsuo bi bu kwahwehwe nsuo no se woye holy ne hote enye nsuo ni nyina na ye nsubone na wo hye nkom to nsuo ne so se mesoma wo bebia mi tu me na yakobi edimanim kan kosiesie kwan mu mame ewo se muma ye kire se won kire de a emfa wasore ba nko nsuo nim kobo ne so because to me nsuo nim anka won fa nipa nko wuram what you say ti apanda dan twamu nti yefunu se obi bewo na ekira de ne yakola a yawo ne foforo behu akola bi enimonyamfo bi nsina obre madam fo bi akowo ene be sin ne I think any of this man na koranya 12 years until asibda akora entina sesen or da hosa I tell you edentia Obi said there was a worse because ya pow ya chi akwala bia obi oba bia awode ano kwan no oye wo first fruit no oye wo so wona wo ignite enti se woye bema wo oye oba okura part of so se wan pe ba bi papa amfa na nyina wa abra wo nyimnimu na wan pempa ye pa bia mo wa abra wa wona to of that very day na nipa oji na wo kura ti mesesa no yes nipa ogina ho wotina se wo na akwala ne kura ye de na to ha no otimi sesa akwala no wo hwe 51st day to 40 days wo hwe akwala no up to 3 months na wo hwe akwala no nne wo ko hwe akwala ne na wo beka se membo ni din wo beka se akwala we die obi na aye no ya sesa ne form ya ye ne sa aboa no ma ye de aba wenim oh there be oya madamfo atwam but untunya won so atwam senka onyem ne dia sa ena menhwe obi after age say nipa na nya after 40 days ena menhwe akwala menu ye closer age 40 days menu nye close there e be 3 months akwala menhwe na ye obi a ya wo nende na ye ka say bi a ontimi nnum 1 week ontimi nnum na makohwe ya asrama na mahwe no ma wokasa no woka asembi ebe se bibisa wo mu wokasa onipa bia no wo kradua yeah ebe se utrim man yie okay obi wo ho a ye kasa obi me hu se nkrofo church social media obi de ya abe no o se adwoa de ya abe adwoa chi abe nkwan adwoa bi nso so pa abe nkwan is never true okay wona wo ma wo inner energy no direct you to ade a wo pe ti obi timi ka se me kɔ no kora no ka me fa ho na bibi ka kire me se me mfa ha what you say nti wo ho e be kire o se oh okay me de abedue yi represent my life
Minchawano, remember what Aban so. There is a time that was last week. Okay. Ye ko baby. Nana I was say ye kwat nase. Nti na nkonwa ase oma bobo nkonwa no. Okay. Nti me koye no na me kwatena mfimfin bi no. Onipa na okan ye ho na ode ye koye no ono owani. Na obisa me say adi nti na me betena awe so. Na me say me ba no me honhom ka twese me kwatena ase. Yeah. Na also nim adekunti a honhom e ka twese kwatena am say da bi na o say ye sifi ka no mu na ye ba no. Na honhom etiti nkonya no. Ahanum say na obi anti onto mo kwap no e direct me say me betena ahanum say. Nti wasema wo ka no. Yes. Ma me kai sa asem no. Yeah. Ye energy ne ye kasa. Nti wo ho da wo nkasa nkyere wo ho a. Nso bi wo ha asem ketewa bi to na eno na wo be kire sumu akese. Eno na wo be show ni face ama obi enso problem. Eno na wo be ya ma ye ho say say de na dwuma say no. O spirit e twen wo say wo ne be kasa. Wo da wo be pia kokon ko ama wo. Asa nyame abode awie o ma hwe biom. Ti na ye twa banche so ye san de chefom a efefe no. Obebo ade biom de anka banche asa. Ka de foforo be san yaba. What you say? Nti nipa wanye wo ho adwuma a wan ignite we na energy no ama na anso say ja. Wo what you say eh asem aye nam pa wo. So when someone says I will not touch you but I will lay hands on you face to face, you will fall because the inner energy na ye adwuma. One said there oh share TV so who asofo yi bi one ben we dey say ya na yes ni sunsum na pie apia mo agufom nti miracle bi e beti ekeep place bia no nyankopon eye fapem but wa ma ne ho kwan wa ma yerehuo bi ansi ne kwan spirituality anya difficult o ye num ye dedudu ntia mo de o ma ne obende eno ana ekuye mo de na aduane nso ka ho okay One Day TV, where they be show, and then your first time I will share ya na was subscribe to your channel no na or the comment about be picture what we're doing so now say ya mama e true mu or the bar ya be mana ate na ya ba be bisa no ma papa e tira di ai mimi say minim baby am dey say okay working eje me ko na me ko bisa bisa ma but minimum say dey be wo ye mfie yeah nti sa no min bisa me papa ana min bisa me mama oh bisa ma se wonimu a obaka kiro so wonim tetefo no na omo believe in say ye ko flash obi e kira de omo de ba fie betutu fom e na wonya abofra na say ya na sa technology na ba say e na ye ko ye de gu ye de bibigu so na anane ye de bibigu so na anane yo tetefo na sa na yamani ni ho ti uko private clinic ko a midwife no mo woni nyina o polity mu a o ma me na de uko oseje na kira de ni me first born me ma me ne kosie me buy no so me nsa because me ma me so fi nkonwa fie na so me nsa o ye scriers a do say si aha na wo ba pani afuru ma hye de wo ka bi aka nti me visit wa for 7 continuous day after that na me sa wa anwe na me kekere ye na me de to me akola no bag ya na me was that time no ti na furu ma na te ye no na me de to anwe na so be si na egusu da bag ni me ba pani de yes me mani nyina de egusu won bag nti se wa yare na me sa kakra e de gu nsuom yare a ehu na ne ho antona na mabusa Awurade ma papa ma mi sa sasemu e bia obatan bi hwe wono no gwa mbisa ne ba no e kira de okay oba bisa no se insisi a me mbisa me ba no e kira de no den na me mfa enye na replace as no okay very simple sa abofra na nyi o so onyi yo nti na osofuo bi wo ho o se ko o maame ho na onsrem paibo ema because ono ne yefunu mu na ayede ufi ba even though wa furuma ene e kira de abese but still wo de bi yeden eto ane de so enti enkachi wo maame no ena wo ba betena se na wafa wo ma no so mo ye miensan enan yo mo ben wa
na wafro mu nyina tena se onno aduane a omo pɛ ema omo na omo diwi a na ode omo atena se na wa lay hands na watwe omo kra afi babia wonim ni nyina se kwasi baby bia wafuru ma wo me kan soro ntam oduma nkwa nyankopon ntam ne asase ntam asase nwa na wo kra babia wafuru ma hye na nsan mara back wodon sa to ba na pampam ne mo ma so na beti bon paye ma na believe it abam abam you say oba time bia like or represent as o mama yeah I'm say me mama efrum mama efrum obi ebetumi aya mama na ba cho David echi me mama I just o mama ne o mo a o biological parent ni ho a wankasa obetumi aya because one na wukura wa fruma edenam ti o mama ne betumi aya ana wo papa ana se o mama se nipa we mi ensa eni ho a wankasa obehye nkomato ho so okay eno ani se wo na meka se ye nwane honhom ati ye mu no ebi de atori mu ebi de ada ebi de kura ye jimijimi se de ye wo anisuo se ye wo obi a the spirit meka se ye wo obi a the spirit ye mu ebi de ye jimijimi ebi de ada isa wu nipa bi a na brabo nyina timi o ye ne hwe ye timi ka se wo de jimi edie sa de bi ebi krati o ena omo de ehunu ade na nso enkasa no se obi sa aba me ho a obi sa na asem ana omu a hunhum na omu a oye sign no we bi ade so a kire na be ma me hu se ne kratori mu se nipa no obre wo wiase rough because obechi us because ba bia ye hu de ha me ma ende o se onipa bia no wo hu kra udware na unya no activity yes uso no brofo na no ena men ka brofo anu ano no ebi awu ebi ti asenso o makra ti omo no owu kra nkope on fa ne ho wonya aduane di no o me na oda asa onwe okra ne ho nti eya na e ka se twere kronkron ne se eya ye okra ho adwuma okay mo na mo ka sa no mo ye mo kra no ho adwuma de eya hunhum asem o kamega se mo ye fasting no fasting de ekum edi ayem kroba o o ye fasting na de obi ho asem hye wo mu a fasting no ukun ho wo awere fie dia se obi aye wade de a che na fine but oniama bi a ye ka se 10 commandments no ba kokore ne obi atimi edi so wasase we so enti emfa nkwahye se me ye fasting e de breaki ade okay bia na enye se wo activate we na energy but o ye fasting de apade de a fine enti ye spiritual work enya about pray break and loose no ye woni nipa na tena se one on one na o kasa che na obehu sade ne e fefe woni mo ti se duaba no sa na me spiritual healing Sunday ne bi si wa ha nti o de kasa obehu se no osu atwans na nani kokko na ewo ho na ayira na nani aye clear ti obehu se won de kasa na no ase na dwen edi ni awo ye nachi na koma bedi akira afe ne honhom eso abeta de awo ye nachi ti wo ka kire ne se ka kire wo kra se okra akua yare enye o portion na waka ti okra ne be ma ne ti so ahwew na wo twen se ni nipa no beka nipa ne kapena wagye akonwa atena se wose afa de wakai mi bi nti usoma na se bebia yare ne fi no fa ko baka obeye saa na yebo adane saa na ye hunhum adwuma nti ye ka se wo ba enhwe ne saa woni bebia ye sie wo ba afuruma ne ade a wo ho ahyenkom eto ba so kantam o hyenkom wi a na waka wo yefuru ntam se wote asio uwo ode wawo achi ade e de ye nsa na hode wo de ye point of contact because ye moja se uwo wote asio obiye ni asase so odi nkyene no nsuo edi asase so aduane a wo so authority a wo ba ye yie da ebe ye ho wate ase enti ye nwo se yawo obi wo ho a ye se ye fie ho wo mo wo okwa abusuani mo awo mom nanso be ko no bia hyebere ho enti ye kantam enti awo nye se yawo awo ye sacrifice wo yi obeyie kakra na de atai wo ma echi ti wo yesem awo obi ankobo ne bra na omo echirade ne nam basabasa ni okura ni bi ehu se ni monyamfo bi echirade da ha wo wi ade ko obefa
ti obi awie obi ani monyama ma obi ya na enye story eye no kware esi eye real thing esi but say o ma wia no a wo hu say oba no brebo ankasa no wutie we na wo hu say won't nsi a ade a wo kire obetumi aye assign activity ne ba no yes say wansie na ya say de bibia guso na melt eye spirit eye tumi nti wo command sa tumi ne say wo kira de ne wo ba na furuma bebia sa honhom na duru bia no ensan mra na ka nipa homa nipadua no obi bia ye complete ohun nti me kra na nsen me ne man bia onye oye Indian ni me ne chat wo say omo wo tribe bi wo ho a oba wo na kira de no ye ma opapa ewe ema ne ba because papa na ne moja yes papa na ne moja ne akwala no omme no ama wana I don't know my mama na explain ene obi e mani do akire nti ye ho no wo ba na wo petumi a eno na ye ma wo ye sa na ama ni bia se uni ani a uni adoma ye de hwu ade ekọ the third ayi na wo wiwi bia na fe wani bie but wo be free 1 akọ 2 na wo nyini ebe kakra no na wo benum nipa emoja enti ewo ho ensese o ma wo ba fruma eka kwam hwene sunsun fa beto ba na pampam wonam a na eka ne ho medam ase ma yeso yeda wase ye na ka maybe say question but we yi anu kwa ewie deda wo de yi anu ewie enti no yeda ase da foforo ye besan ababio mate etefo yeda mo ase say mo ase bre na mo ka ye ho ye di besi mediane ka kwesi ye ma me ne number egu screen so ye frɛ mo but me afrɛ no bibi a kire mo adwen a mo frɛ no na mo ne ni ending komo obo adane oye bibia mo frɛ no makramo